صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين اللهم قل لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الاسلام على المسلمين وانصر من الاسلام على المسلمين واغفر حياة الاسلام على المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا هو وحده صدق وعده ونصر عبده وعجزه جنده وهجام الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا بجاه القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمة التي تتلل كالأمطار وأشكر على قصة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسقل بها الميزان بالمحشر وتنجيها قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسول نبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأصوات والأبيات والأحمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار أدام الفائزين بشراب الأبخار. أما بعد فيا أيها الناس أوصي ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر عظيم الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله نعلى كلماته. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyal hadirin hadirat sidang Idul Adha jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya, tiada lelahnya, tiada bosan-bosannya. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berbagai macam rahmat, mencurahkan berbagai macam kenikmatan, mencurahkan berbagai macam daripada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sering sekali lalai kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita. Maka patutlah bagi kita sebagai hamba yang taat kepada Allah selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah hadirin sidang Idul Adha jamaah rahimakumullah. Di hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan mengenal sosok manusia yang mulia, seorang kekasih yang dekat dengan Allah, seorang ayah yang taat terhadap Allah, dan begitu pula seorang anak yang soleh, taat kepada Allah dan taat terhadap kedua orang tuanya. Bagaimana sosok pribadinya yang sangat istimewa, seorang nabi yang digelar Khalilullah, yang digelar kekasihnya Allah, sampai menyendang daripada Khalilullah Nabi Ibrahim bukan hanya mengendang dikasih begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perlu pengorbanan yang amat sangat luar biasa untuk mendapatkan gelar daripada Khalilullah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim sekian puluh tahun meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak, agar diberikan seorang keturunan. Sekian puluh tahun beliau meminta selalu kepada Allah, Rabbi habni dzurriyyatan husna shalihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh. Sehingga datanglah masanya Allah titipkan, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam seorang putra yang amat sangat soleh yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Setelah diberikan daripada anak yang sangat soleh itu, beberapa tahun selalu menemani ayahnya dalam perjalanannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu datanglah perintah dari Allah. Ketika sudah sayang, sudah dekat dengan anaknya, datang perintah dari Allah untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Wahai anakku, ini ara fil manam azbahuka. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya tadi malam aku melihat diperintahkan oleh Tuhanku Allah untuk menyembelih engkau. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, apabila ini terjadi terhadap kita sekian puluh tahun, kita mengharap memiliki seorang anak, namun manakala itu sudah datang dan sudah menemani kita, bahkan baik, soleh, tampan juga, namun lihatlah ketika datang perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa berkata-kata, melainkan hanya bisa melaksanakan perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan kepada anaknya, apa dijawab anak? Apakah anak ini menolak? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Apakah beliau, wahai Abah, apakah kau tega membunuhku? Tidak. Tapi lihat anak yang soleh, unjur matara, masya Allah. Wahai abahku, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Kerjakan apa yang Allah berikan, apa yang Allah telah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Inilah jawaban sosok ayah dan anak yang soleh ketika datang perintah dari Allah. Bukan lagi berkata A, bukan lagi berkata B, tapi langsung dia mengatakan, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Masya Allah. Sosok kepribadian anak yang soleh, dan begitu pun sosok seorang ayah yang taat kepada Allah, yang mana dia sadar akan dirinya bahwasannya semua yang ada di alam semesta inilah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, sepatutnya kita sebagai hamba untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun posisinya kita berada. Bahkan sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun berada. Bertakwa bukan hanya dalam keadaan kita sedang dalam keadaan bahagia, ataupun sebaliknya dalam posisi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau dalam posisi dalam keadaan sedih. Bukan seperti itu, tapi takwalah kepada Allah baik dalam posisi dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan tidak bahagia. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan hal amat yang sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan ridha dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan begitu juga akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim melaksanakan itu semua bukan berarti hanya sekedar begitu saja, tetapi beliau melaksanakan perintah dari Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika beliau mendengarkan apa yang disampaikan ayahnya, tidak lain tidak bukan dia pun karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berkat ketakwaan itulah, berkat ketakwaan itu semua, Allah berikan keturunan yang amat sangat luar biasa, keluar daripada sulbi Nabi Ibrahim dan dikeluarkan kepada sulbi daripada Nabi Ismail, dan terus sampai ke bawah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat ketakwaan Nabi Ibrahim dan berkat ketakwaan Nabi Ismail, Allah turunkan sosok manusia teragung, sosok manusia termulia, yakni Sayyidina wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti itu semua yang akan diberikan hanya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kita pun ketika ingin memiliki seorang anak yang saleh dan salihah, hendaknya dahulukanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara takwa yaitu kita dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini atau daripada Idul Adha ini, kita dianjurkan untuk daripada berkurban. Makna kurban daripada kata qurb apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mengorbankan, memotong seekor sapi atau seekor daripada kambing begitu saja, tetapi hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah enggak butuh dengan darah yang kita korbankan. Allah enggak butuh dengan daripada daging yang kita korbankan. Allah enggak butuh daripada apa yang kita berikan. Sebagaimana Allah berkata, "Lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharraha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan lan yanalullaha dimaluhumuha, bukan berarti ketika kita mengorbankan seekor sapi atau kambing itu Allah akan mendapatkan dagingnya ataupun darahnya. Tidak, tapi itu semua tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menuntut kepada kita, minta kepada kita sebagian harta kita dihadiahkan ataupun disisihkan untuk berkorban di jalannya. Itu baru sebagian harta. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, bukan lagi harta tetapi anak kecintanya,
Allah uji apakah mampu Ibrahim untuk melaksanakan daripada mengorbankan anaknya yang selama ini dia inginkan. Namun ketika diberikan Allah ingin minta kembali. Tetapi lihat ketika Allah memintanya, Nabi Ibrahim pun melaksanakan itu semua, sehingga Allah ganti ketika menyembelih Nabi Ibrahim, Allah ganti dengan seekor kambing yang amat sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. نسأل الله يعاتل أعمارنا ويوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة رسوله ونرزقكم وإياكم رحمة ورضاه ويعيدنا وإياكم من غضبه ونقامه ويدخلنا وإياكم بالجنة. والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يهدى المهتدون وإن يذكر عن القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا به وأكرمنا بالتقوى. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'yadul faraj was-surur wa da'afa lil-muttaqin jannal umur wa subhana man harama sawmahu wa awjaba fitrahu hadha al-fi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-haqqu mahmudi wa ajalu mashmuri wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan yasluhu lana biha sudur wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي أقام منار الإسلام بعد الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث ويوم النشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الناس انتهزوا فرصتكم بهذا اليوم سعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء بهذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبة والاستغفار وإليه من جميع الذنوب والأخطاء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واكثروا من أعمال الصالحات من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل والساعين وكل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم بهذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من ذكري وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كله مكتوب في صحيف أعمالكم. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحرق الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
الأكبر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه عليكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu Pak Izin aja. Dan ilmu Pak Izin. Bang, ilmu Pak Izin. Bah, ilmu Pak Izin, Bah. Ilmu Pak Izin, Bah. Wah, nih ready ya? Ya. Kok baru kelihatan? Pak Al-Mustafa Sayyidil Pak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa bil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa na'ayubayin ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.